माझे नाव दीपक गोवेकर, हांव वार्ड नंबर 3 उलयतां। आतां जशें की रिसेंटली ग्रामसभा ही जाली, सो तेतूंत भितर इश्यू म्हणटा तो मेन आसलेलो आमचो ब्रिजाचो। आनी लास्ट टायम जो उजो लागलेलो तो उजो तेंच्यांनी ते पालोवन ते माती घालून दामून दवरला। ते तेंच्यांनी कितें करतले हेजेर ते डिस्कशन आसलें। मेन म्हणल्यार आमचे वार्ड नंबर 3 आनी वार्ड नंबर 2 हे दोन जे बूथ आसा तेंचो दोगांचो मेळून एकूच बूथ आमचो। सो आमचे मेन आतां पळोवपाक गेल्यार तो ब्रीज आसा तो आतां ऑलमोस्ट 4 ते 5 वर्सां जालीं सामको कॉलेप्स जावपा पावल्ले कडेन आहा, सामको डेमोलिश जावपाचो हें जाल्लें आहा। तेजे पिलर जर तुमी वचोन सकयल्यान जर पळयत जाल्यार पिलर म्हणटा तो पिलर ना, सकयल फकत एक रॉड उरलेले आहा, 2-3 रॉड। हांवें स्वता 2 फावटी वचोन पळयला थंय की सकत 2 रॉड दिश्टी पडटा, तेजेर ना कन्स्ट्रक्शनाचें सिमीट आसा ना कांयच ना। फाल्यां सकाळीं आमचे गांवचे भुरगे कामाक वयता त्या रोडा वयल्यान, भुरगे इश्कोला वयता, बाकी कोण आमगे लोक आहा ते सोसायटीन, जशें की आमची सोसायटी आहा ती वार्ड नंबर 2 पडटा। वार्ड नंबर 3 लोकांची जी सोसायटी आसा, आमी तांदूळ हाडपाक तोच आमकां एक आपुलबायेचो रूट जो आहा तो मेन। आमकां ते वयता आसतना फाल्यां सकाळीं आमी जर आमचो कोणी जर कितें जालो, तो ब्रीज मोडोन जर पडलो जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? वार्ड नंबर 2चो पंच घेतलो काय 3चो पंच घेतलो काय ही एंटायर पंचायत घेतली? ही पंचायतीन आमकां कळोवपाची खूब गरज आसा। कित्याक आतां कितलीं वर्सां जालीं पंचायत म्हणटा आपूण रोड करतलो। लास्ट टायम 2017 काय 18 अमर भाई जे आमचे एडवोकेट आसा तेंच्यांनी एक व्हिडिओ काडलेलो। तेन्ना आमी भुरगे आमकां वोटींग सुद्दां येवूं नासले, बट तेन्ना एक व्हिडिओ काडलेलो तेजेर तेन्ना तेंच्यांनी आमकां तो रोड दाखयल्लो। तेजे उपरांत जेन्ना आमकां वोटींग येयल्या तेन्ना आमी तो रोड वचोन पळयला। त्या रोडाची जर परिस्थिती तुमी पळयली जाल्यार अक्षरशः बिकट आसा। त्या रोडा वयल्यान ना कोणें चलोन सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना। आयज जर आमच्या गांवचो भुरगो ना जाल्यार आमचे कोण जाणटेले आसा, कोणूय एकलो सुद्दां कोणी थंयच्यान चलोन वयता आसतना ना जाल्यार गाडयेन वयता आसतना कितेंय जालें जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? ही काले पंचायत घेतली काय आमचो पंच घेतलो काय सरपंच घेतलो? हेंच्यांनी आमकां सांगपाची गरज आसा। कित्याक इतलीं वर्सां जालीं आमकां खूब त्रास जाता हे ब्रिजा लागून। आमचे भुरगे कामाक वचपाचे, ते जर थंय फाल्यां सकाळीं कितें इन्सिडंट जालो, कित्याक आयज गोंयभर सगळे कडेन इन्सिडंट जावन भुरगे जे अंडर एज आसा लायक 25-26 ह्या एजी वयले भुरगे आमगेले ना जाता। फाल्यां सकाळीं ही पंचायत रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली काय? हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली म्हणून हे बरोवन दितले काय? अशें जर आसा जाल्यार हेंच्यांनी हे पंचायतीन आयज हो कोणें जो आपणा नांवार केला जागो पळय तो कित्याक केला, कोण खंयचो आनी कितें, सगळे डॉक्युमेंट सोदून हाडून जे पोर्तुगीज टायमा वयल्यान जेन्ना हो ब्रीज आसा तो ब्रीज केन्ना खंयचे वर्साक एस्टेब्लीश जाल्लो, खंयच्या वर्साच्यान पास जाला, आनी हो गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी एप्लाय करून परत आमकां न्यू ब्रीज म्हळ्यार आमचे जे वार्ड नंबर 3 आनी वार्ड नंबर 2 आसा पळय तेंकां हो न्यू ब्रीज वयर BNF प्लांटार जे चौगुलेचें ऑफीस आसा थंयच्यान धरून सकयल ब्रिजा कडेन म्हणल्यार हो रोड आमकां बेगींतल्या बेगीन, जशें की आयज पंचायतीन ग्रामसभेक सांगलां आमी एक 2 म्हयन्या भितर हे क्लियर करतले कितें आहा तें। पंचायतीन क्लियर करतले म्हटल्यार आपूण करपाकूच जाय। आमी जेन्ना नेक्स्ट ग्रामसभा आसतली तेन्ना ह्या पंचायतीक आमी सोडपाना। आमी ह्या पंचायतीचे बहिष्कार घालतले म्हळ्यार घालतले आनी ह्या सरपंचाक सुद्दां सोडचे ना। कित्याक आमकां हो रोड मेन आतां, कित्याक आमी तांदूळ सुद्दां हाडपा वयता जाल्यार आमकां ह्याच रोडान वचपाक जाय। आमकां कामाक वचपाक जाल्यार होच रोड आसा। तशेंच हो रोड जो आहा आमचो तो पोर्तुगीज टायमाच्यान रोड आसा, प्लस तो ब्रिजूय पोर्तुगीज टायमाच्यान आसा। तो आतां कोणें आपणा नांवार करून घेतला तो खबर ना, तो पंचायतीन सोदून काडचो आनी तेजेर कितें आहा तो निर्णय घेवचो आनी ते ब्रीज आमचो न्यू ब्रीज आहा तो कन्स्ट्रक्शनाक घालचो आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन गांवच्या लोकांक एक समाधान दिवचें आनी आमकां ब्रीज दिवचें, इतलेंच मागता। हांव सिनियर सिटीजन रत्नाकर गांवकर एक 2 शब्द उलयतां की हो आमचो ब्रीज प्रकोश्टी गांव आसा तो इन पोर्तुगीज टायमाच्यान हें आसा बांदलो आसा। तसोच तो रोड आमचो पूल ब्रिजा पसून तो बेनिफीट प्लॅन टू नेराबोग पावल्लो आसा आनी खंयच्या एक मनशान आमच्या गांवच्यान तेजेर कोणाक कांय आमकां कांयच खबर ना, सर्वेचेर आपलें होल्डिंग करून पार्टिशन करून घेतलां आनी आपल्या नांवाचेर ते तेणें खंयच्या बेजीचेर केलां, कशें केलां तें आमकां कांय खबर ना। जेन्ना आतां पुलाचो इश्यू येयला तेन्ना तें आमकां कळ्ळें की हाणें होल्डिंग करून घेतलं म्हणून। आनी ही प्रॉपर्टी ही पयलीं आसा ती एक पोर्तुगीज नंबर एक विजय सांगेकर म्हणून हेंची, आनी तो रोड पोर्तुगीज टायमा साकून आसा आनी हो आतां म्हणटा आपल्यालो। तें कशें पद्दतीन हें जालां होल्डिंग तें आमकां कांयच खबर ना। पण ती प्रॉपर्टी जी आसा ही पोर्तुगीज टायमार घेतली तेणी? हय, पोर्तुगीज टायम 1964 अशें दिसता म्हाका तेणें सेल डीड करून घेतल्या। पूण आतां पयलींची ओनर आसा ती कोण आमची हांगे सांगेकर म्हणून तेजी प्रॉपर्टी। पूण आतां लोक जर ते रोडान जर गेले हय जाल्यार खंय तरी तो ओनर आसा तो म्हणटा की तुमची कंप्लेन करतले, क्रिमिनल केस घालतले। हे तुमकां कितले पर्यंत सत्य कितें दिसता?
योग्यशें दिसता हे ताणें केस घालपात लोकांचे. ही पयलींच साकून हो रोड आसा, लोक येता वयतात. हे आतां तेणें तेजी कंप्लेंट करून तेंचेर केस घालप हें योग्य ना. कारण आतां तो खंयचे हेजेर करता हें आमकांय कांय खबर ना. हाजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालून बेगीन तेचेर तोडगो काडचो. आतां बूथ नंबर 2 आनी 3 हे लोकांनी खंय तरी डिसिजन घेतले कडेन आसा की ZP इलेक्शनाचे बहिष्कार घालतले. तुमी बी लोकां सायडीच्यान आसा? हय, हांव लोकां फाटल्यान आसा. आनी कारण ते हेजेर जर कांयच निर्णय जाल्यार आमी खरोखरोच हे गांवचे लोक आसा वार्ड नंबर 2 आनी 3 हाजेर भविश्यान घालतले इलेक्शनाचेर. पूण वोटींग करपाक वचपा न्हू. आनी सरकारान हितून खंय तरी लक्ष घालचें अशें तुमकां आनी दिसता? हेजेर सरकारान कोणी जर हेजेर जे ऑथॉरिटी आसा गव्हर्मेंट तेणी हे लक्ष घालून हेजेर तोडगो काडचो बेगीन. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा, आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क, न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार, लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार, ला 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 ला, स्मार्ट की एंड स्मार्ट अवे, go free wheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first ride बोले तो एक्टिवा, life को दो new start, make a move in the world, cool and smart, हर सफर का happy part, एक्टिवा 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 एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा स्कूटर मजे, एक्टिवा स्कूटर रुकेंगे एक्टिवा, स्कूटर एक ले एक्टिवा